activities. Social activities type contributions of the society. Boro ano te isa sapiro aro miaroni kotula point nobo কিছু কিছু reference দিই নি সাও একাই অনেক বড় তো সাবজেক্ট টপিক বাই মিলি এখানে আপা কি জানো আংমা সাও মিয়ারনি কিছু কিছু গ্যাপ দঙনি যেমন কমিউনিকেশন বিটুইন সুব্রাই সুরিমা বসং তাই সুব্রাই সুরিমা বসংনি পুইলানো সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস গাইঙ্গ যেদিন जों गुरुनि दीक्षा हागा गुरुनि थानि कोथार ककथाय माखासे आ ककथायनो लोगो हामग्राय दफा हामग्राय बागै नियमति जोंहाबनो सालब्रुम ब्रुनो जोंहाबनो जब दियान खायदों फार्स्ट ओंखा सोशल एक्टिभिटिस आबो सुब्राय सुरिमा बसंनि सेकेंड एक्टिविटीज ओंखाय आं जे लोंमा हाय समाजाव बर'नि बिसिङाव थांगै लुकरंनि थानि थांगै जों बाहायदि आकावरांनो जों पिरनानि आबका सुब्राय सुरिमा बसं हायकेबा धर्म पुराण बर'नि सामाजिक कर्म बा समाजनि जे একটা उन्नयनमूलक कर्म आबो खबजानो 3 नम्बर ओंखा जेदिना गोथार मुफुरफानि याक्ति खाय कप बिनि खायरुनि बिसिंति खाय आं दिनि बुमानि बहगनि आसै फाय आं एकबार आसै दुनियाराव आसै जों गाहाम हाया गोबां किसुनो बुलब्रान्ति खायो गाहाम खायो फेवा कायसा ते कायसा जों फला यज्ञनि फलानि परित्राण बा बरक मतन बरक आसै फाय जे बिनि একটা मुक्ति बा परित्राण मानन बागै जों कायसा बुफामानो गुरु रूपे সেই बुफानो मानन हयते मुक्तिनि बागै सोनो जे लामा रिजाकमानि सोनो केरि दंनानि गोथारखाय दंनानि गुबुयै दंनानि आकौनो तुइमुंनो सोशल एक्टिभिटिस ना दिनै आं समाजनि आंबो दिनै समाजनि बर' समाज बादिनो आंनि बर' आं समाजै दङ समाज आंबो दङ प्रथम आंनि हयते मा थानाय आंनि हयते जुदि थांनायावै थांगांगाय आ सामु आजागाव फेलुन थाङो दिनै आं धर्म प्रचाराव थांनि समाजै कक कायसा गाहाम फिरनायाव थांनि प्रथम आंनि हयते मा थांनाय कारण आं साबंगा आं बकायसा समाजनि पार्ट समाजनि कल्याण खायनायनि भूमिकाय आंनि कल्याण प्रथम समाजनि गोथार खाय गथाखौ पिननो हाय आंनि साखनि गोथार सिगां मा खायगोन इनका आबरनो सोशल एक्टिविटीज केवल खाता खायदिकी आं दिनै जागा जागा थांमैया आं बा समाजनि कुनु सामाजिक फेमिलिले आबरनि कगिया समाजनि बरक आं आंनि परिबार सोशल एक्टिविटीज नि आबनो गोबां मा बिनि सिस्टेमेटिक गोबां मा बिनि একটা नियम शृंखला गुनावली दङ आबनो जों बुजिना नांनाय ताबो जों दिनै दान दक्षिणारिखा क गाहाम पिरखा थिंनो फियाबा आ क रिमुङा दान दक्षिणारिमु आबो दिनै सय सय जागा सबै मानो आबो बरन हले फाइंगा आबो व्यक्ति हदिन फाइगा सगा आं दिनै बुइनो दान तरि दङा थिक न या हानि बिसिंखौ गाय आबो गोथार खबैदि दंमलि आं आत्महंका बुइनो फुंनो बगै बा सঠিক जे आनि दायित्व दंमनि आं आबो थिक खायमेलिया इगा आ जागा प्रथम आनि हदिन फेलुन थाङा अ रिमानि कुनु मूल्य करि आबो हायते क दिनै आं बरनो बिमै एखनो ककथेल साइमेलिया हेबा आं सिमफनो गोथार गयो दं दंहा गुरु राजा रिमानि दै आं दं दंहा गाय आबो बिशाल धरনের पुण्यनि काम दं दं राखा महापुरुष बातिकिन साइक्लान थाङो स्वामी विवेकानन्द बाति साइक्लान थाङो जगत नों फोरोंमालि एखनो
nung simpano dunia ni jagat ni upolokhonga na ji hisang nung simpano ontota abo bishal kogni mepa hara bisho manav jatir phurungli ekhano nung simpan prothom saka na nagar di hisang nung no saka sarno atma kendri khaiga di hisang atma kendri atma gyan atma siddhi khaiga di hisang তখন nung khangkai o bakiro sojati phaineni no hote non na hare hisang engkai social activity to সামাজিক যে ক্রিয়াকর্ম প্রথম ব্যক্তি নো প্রথম ফল থাকবে ব্যক্তি উন্নতি ব্যক্তি নিয়ে আত্মবিকাশ ব্যক্তি নিয়ে যদি মানবিক বিকাশ নিয়ে হাঙ্কায় সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি নং মহা অ্যাক্টিভিটি ফান্দি আবনি মূল্য করি থাকবে চিনি আর গোবাং মানসিং ধর্মপ্রাণ সামাজিক সংগঠন নং খাইতে দং আনি বিসিং পবিত্রতা করে जों কথা কবিনো তৈমান মালিয়া হাঙ্কায় নং রাবণ কত দৈশ্য রাবণ অসুর বলে তো বড় ভগবান পূজা ধারণা খাইতো কেবল আবহাওয়ায় পূজা পাঠ আবহাওয়ায় দান দক্ষিণা আবহাওয়ায় জ্ঞান নি কোনো শক্তির কোনো মূল্য করি আবহাওয়া গাই সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস তিনি जों পূজা পাঠে বিসংতি খাই ধর্ম প্রচারে বিসংতি খাই বরগ্ন kaisa lam kaham phungmani aborong sini subrai suno bosuni social activities ini जों luka hamarani joggo khaile jau aboroka kintu all joggo khaimungo ang jodi gurubai dagi jakha bubi sada ka hai khaisine মানে বখাবখাই sini kono সেরকম ভাবে আত্ম উৎসর্গ করে যে না আং ও বড় মনি সঙ্গ আছে ভাইয়ে ধর্মনি কাছে রাজনীতি গুরুনি কাছে দাগি রাজনীতি আর তিনি মানব কল্যাণ আমি সমস্ত জীবনে আর মন দিতে থাকছে নাই আপনি ক্ষেত্রে বাসা বাসা একটা উন্নয়ন কাম খাইনা হাঁকা বাসা বাসা ও রিঙ্গি মাতো হুটুক মাতো গাই খাতো খাইয়া ঠিক না গে 100 জন বড় জমায়েত কে জগফান খাইয়া আজ কারণ দুইজন বা একজন বাড়ি থেকে গেলা কোন কক সারা থাকা গায় আর পবিত্রতা কোন সারা থাকা গায় বাসা বাসা সেরা দিবার দমা টঙ্কায় সেই সমাজ সেবাও আপিলটা সেই রকম না তিনি কোন একটা বড় লোক কল্যাণ থাকা বাক্সা বাক্সা সেরাতে দেখি দেখি থাংহাটো এই ফাইদিকে ফাইমাটো আপিল আবন ভাগনো কিউরিসিটি সেই আত্মকেন্দ্রিক আত্মজ্ঞান আত্মচেতনা যে আং সাবো আং তিনি গুরুনি গুসাকা আনি তাম দায়িত্ব দংনি আং কেরি দংনি গোথারগাই দংনি কুবুয় দংনি ও তিনটানো ছিল মূল মন্ত্র গান প্রতিটি তিনি বরণী জীবন সমাজ জীবন তিনি ধার্মিকতা জীবন কেরি দংনি গোথারগাই দংনি কুবুয় দংনি প্রথম বেসিক মূল মন্ত্র অবশ্যই তিনি প্রথম দীক্ষা তাকফা হামজা মাল্লাম তাকফা বুদ্ধি খাই জন হামজা ইমান নিনথানি চিনথানি রুয়াইরি ইমান আবনো একমাত্র লামা जों सागनो सा केरि दंनि गोथार गुबै दंनि केरि दंनि हामिया सायरनो होइतेसो सिनि बाहान गुथै गोनां सिनि सुलो भुवननि राजा फुथिनि मननि अति चंचल अति दुराचारी बिनि मन बिनि स्वभाव সেই স্বভাবনো जों गोथार गुबैनि कौबाय गियान बायखे जों कोनो बस खायै आजां हयदि बिरत दंनि केरि दंनि आबनो सिनि जीवनी कैसे महत एक साधना महर समाजी सोशल एक्टिविटीज कुबुय दंनि न्याय अन्याय काहाम हामिया जों जत बरं धन्य अज्ञान ईश्वर सुनरि होगा आबनो जों सिदे दिनो আনকন্ট্রোলি যে তিনি অনেক সমাজে একটা হামিয়া সামুগতে জড়িত দং নাই বিনথানি যে হামিয়া সামুং ভূমি সি দङ কিন্তু সীমানি দিতে মানে জড়িত মানে আপনি একমাত্র তাম কারণ তিনি শিকক গুন্ডা ডাকাত গোबां मा একটা সমাজে হামিয়াও দङ অথচ জড়িত দङ আর আপনি একটা কারণকাই বিনি মন বকন্ট্রোল খামিয়া কেরি দङ এটা কথারকি দङ या কেরি দङ या iya po nga amti progo sung abon purital lamotamo kernani
बाहिर गियान ज्ञान बाय गियान नीति बाय गियान आ संयम आपनो योग नि आलादा देख्रे उल्लामा फा खाइमानि बहक लेफं लेफं आबो सिमी योग एक्चुअली योग नि आबो एक धरনের योग न আমাকে শ্বাস প্রশ্বাস योग সমস্ত জীবনী योग সাধনা সমস্ত জীবন সমস্ত কর্মজীবনী योग সাধনা আবার খাবো সমস্ত জীবনী योग खुंगा आपनो जों मननि अति चञ्चल स्तब्ध खायनि बिसिंति खायै कायसा गुबै लामा दङ आबनो अनुसरण खायनि कठिन पांथुं कष्ट पांथुं आबो हायदो आबनो योग आबनो साधना लामा एकमात्र आजगानो शक्ति आरो ज्ञान आरो नीति आजगानो हन्दिया जों कोनो दिन फनो व्यक्तिनि इच्छा प्रकाश থাকে মানে নিন আজগানো योग नि সাধনাनि फेलुन थाका असालजामानि সারা জীবন সাধনা খাইয়ে সালজামানি দংশ মায়া বাহাই এই যে জীবনী একটা योग সাধনা আবো ব্লেকিং ধৈর্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সহ্য ধৈর্যের ব্যাপার তো আবো সারা কোনো দিনই সম্ভব ইয়া গাই সিনিতি প্রাসরক এমনে বো কিসিসা থামজি কুতুং জাত বংশ ধৈর্য কিসে কাউন কম নাথুন সালসা সামনে হুরুম হুরুম খাইলে যাও खाने मुसुदी थांलायो खाने मुसुदी थांलाय फायलायो आपि सुलो बखानि उगलगो सुंतरि दंलायो बखानि बुसकांगो थांलायो जेदिनो कोनो व्यक्ति कोनो महापुरुष कोनो ऋषि तपऋषि कर्मजीवी समाजजीवी बखानि बुसकांगो थाङै बखानि बुसकांगो बिनि इलाम बाय ज्ञान बाय थाङै लामा तलि माखाय आपनो ब पुरुषोत्तम श्रेष्ठ मानव जगतो आपनो श्रेष्ठ योगी তিনি একটা উপনয়ন বেশভূষা सोंना हालायो ब्लाइन दरकार आबो कैसा ताकफा हामजोंमोन कैसा बिनि साइन सिम्बल कैसा राइदा पियाबा समस्त सिनि कर्म समस्त जीवननि चला थांगानि तंथानि समस्त जीवननि सिनि अतर जे योगी बरक ना हिकाय साधन बरक ना हिकाय धर्मात्मानि व्यक्ति ना हंगाकाय प्रथमत जिनि संयमनि बिसिंति खालि मन नियन्त्रण चेष्टा खालि जे कथा कुबै आंखें सामानि आबनो तुयै सर्वव्यापी न दंतदै चातदै आनि कक सामु आनि लाम सामु आनि असामु जतन प्रभुनि थानि न बिनि बुंबाय चारानि बिनि बुंबाय तंगानि ओके आबहाय परिस्थिति थांमा हागानि बन श्रेष्ठ योगी ते आपन बाराते कथा लुगि करि निसौ आबो शास्त्रनि म नgai जों बाक्सा बा किसे मिसा माहागाय म ओ आं थांलाय खिनो आरो हाय सिन देरै थांलाय अहं थांगा थाजा थुजो मा थाय बा आं को सुरुखा आं तंगले ओ आं शब्द फाइतां अहं थां नgai आबो गुबुनो शक्ति जखन फायो सोंताबो शक्ति गइनोसि शक्ति जखन फायो आबो तुइतल अनेक कठिन आबो तिनियान गाय एक संयमी योग धारणा समाधि सिनि साधन भजन ध्यान धारणा थाकाय सिनि इन्द्रियनि संयम गो आबहाय शक्ति फाइबरजों सह्य खाय दंमोन आबता आबहा अभ्यास नि बिसिंति खालि आबरन प्रथम सिनि सोशल एक्टिविटीज बा कन्ट्रिबिउशन नाखलाय धर्मनि पारमार्थिक मार्ग बरननि क्षेत्रे आबो प्रथम आबनो हइते दालिम कैसा मुन खागाय मा फाति मा हाय अटोमेटिक खुमने बयार नबरस तालगो निने आनि बिसिंग जखन आ गुण प्रकाश होनाय সেই গুণ অটোমেটিক চারিপার্শ্বিক সরল হয় আর সরলমানি লগলগি ননং ব নবনি বাইলেকে থাঙ্গै তিনি সমাজও থানি কাইসেন থানিতে কাইসে কামানিতে গেতে কাইসে থানি প্রচার খাই जों সর্ব জীব সর্বতিগ্রাহা জাতির যাতে খুবই কথা লামা থাংনান্থু বা বব পরিত্রাণী মার্গ নান্থু কারণ শাস্ত্র দুঃখা কাম मुक्तिनि परित्राणनि एकमात्र मार्ग धर्म जरि जाति तंगै जाति कुबियो तंगै जे जाति कुबियो नै ईश्वर दं धर्म भगवान दं
आ जातिर ध्वंस गया ओ जातिनो সেই ব্যক্তি ন যে তিনি ধর্মাত্মা তৈ তংনাই কবি তৈ তংনাই কথার তৈ তংনাই বন যেবর ধ্বংস খাইনে হিন থানাই থাঙ্গাই আবো ঈশ্বর সে বুঝাবো ভগবান পাইছে যুদ্ধ খামেকলাই আবো মুগাই সিনি মন লক্ষ্য তাম্বা ধর্মনি বিসিং দিয়াছে মোথাং মাই এমন অর্থ তাম্বা সমগ্র ত্রিপুরা ভারত লক্ষ্য বড় বিসিং